to eat my gummy. Blah, blah, blah. Guys, we're in the school campus. Our gay. Hello, ano, JJ? Always. Da, 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 da. I want to cry about me. I want to. Kanta ka na. Pagkolam lang. Research offended. Oy, ay, sige na libak na na Nelios. No class, be like. No class, sir, si sir susunod. Kapag wala, taka-klase. 10:22 the time. Sino ni hair? My life. Uy, ipa-show mo ako dito sa video. Hello. Gina-post naman sa YouTube lang. I-post mo. Kasi ma-viral pa ta. Over. Viral na. 4 views lang. Ano nga lang sa channel nyo? Ang ano, Ashi-Bashi. Ha? I-add ko ba? I-add ko ba? Agman. Subscribe. I-describe, i-subscribe. Subscribe ko na sila para may supportive. Hi guys! So today, High cortisol. Go, 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 go. Isigaan. High cortisol. Low cortisol. uy, ano tama? Vlog ta, no? Mukbang. Mukbang street food. Akahiyan na yung ano. Ah, here's your camera now. Oo. Iyan na yung mga ilang taon ng YouTube channel. Valorian. Baby girl, I miss you, girl. Real or fake?